afternoon. አሁን ሰዓቱ ከሰዓት በኋላ ስለሆነ እንደምን አመሻችሁ ብዬ ሰላምታ መስጣት አልተሰማኝም። I believe all of you will agree with me that at this very moment there is rejoicing in heaven because of our gathering here. በዚህ ቦታ በመሰብሰባችን በሰማይ ታላቅ ደስታ እንዳለ ሁላችሁም ከኔ ጋር እንደምትስማሙ አምናለሁ። Honestly, I have to confess ይህንን መናዘዝ አለብኝ። that while you were singing, እዚህ ቁጭ ባላችሁበት my hair is standing because of awe, because I can feel the reverence in the place. በዚህ ቦታ ያለውን አክብሮት በማይበት ጊዜ ልቤ ይነሳል። I believe God is looking down to us this evening. በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ወደኛ እየተመለከተ እንደሆነ አምናለሁ። And I believe because of what he sees here, he is calling all the angels. ከሚያዩ የተነሳ መላእክቱን ሁሉ እየጠራ ነው። And I believe while you are singing, the angels are singing with us. እናንተ በዚህ ቦታ እየዘመራችሁ ያላችሁ መላእክትም አብረው እየዘመሩ ናቸው። I remember some years ago someone told us the language of heaven is Amharic. የሆነ ሰው ከተወሰኑ ጊዜያት በፊት የሰማይ ቋንቋ አማርኛ ነው ብሎ ነግሮኝ ነበር። That's the reason why I am sure the angels sang with all of us while we were singing today. ከዚህ የተነሳ ይሆናል አሁን ሁላችንም አብረን ስንዘምር መላእክት ከኛ ጋር አብረው ዘምረዋል። I wish I am fluent in Amharic, but I am not. አማርኛን በደንብ መናገር ብችል ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። But I look forward to the time when we will be in heaven. አንድ ቀን በሰማይ የምንሆንበትን ቀን በናፍቆት እጠብቃለሁ። And God in his own way will teach me to speak the language of heaven, Amharic. የሰማይ ቋንቋ የሆነውን አማርኛ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ ያስተምረኛል ብዬ እጠብቃለሁ። For the time being, let us go on with what the word said. Speak English and the world will understand you. ለጊዜው ግን ዓለም የሚለውን ልናገርና ልጀምር። እንግሊዘኛ ተናገርና ዓለም ያስተውላችኋል ይላል። Our topic this evening is very interesting. በዚህ ምሽት ያለ ርዕሳችን በጣም ደስ የሚል ነው። Because it's talking about the time that we are living. ይህ የምናገረው አሁን ስላለንበት ጊዜ ነው። We are living in the time of the end. እኛ የምንኖረው በፍጻሜ ዘመን ላይ ነን። And the time of the end is like a line. የፍጻሜ ዘመን እንደ መስመር ነው። At the end of the line በመስመሩ መጨረሻ is called the end of time. የጊዜ ፍጻሜ ይባላል። So we live in the time of the end. በፍጻሜ ዘመን እንኖራለን። And we are reaching the end of time. የዛን መጨረሻ ደግሞ እየደረስን The ነን። time of the end is a period that is consisting of many years, and the Bible calls this the time of the end. የጊዜ መስመር ብዙ ዘመናትን የሚሸፍን ሆኖ ይህንን አሁን ያለንበትን ጊዜ ፍጻሜ ዘመን ይላል መጽሐፍ But ቅዱስ። the time of the end, which is a line, has an end. የፍጻሜ ዘመን መስመር የሆነው ማብቂያ አለው። And it is called the end of time. የጊዜ መጨረሻ ወይም ፍጻሜ ይባላል። It's not a play of words. የቃላት ጨዋታ አይደለም። Time of the end, የፍጻሜ ጊዜ፣ end of time. የጊዜ ፍጻሜ። It really means there will be a time that we will not count time anymore because time has ended. ጊዜ ስለሚያበቃ ጊዜን መቁጠር የማያስፈልገን ጊዜ ይመጣል። And the Bible prophesies that the time of the end is now. መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ትንቢት እንደሚነግረን የፍጻሜ ዘመን አሁን ነው። But the end of time is the coming of Christ. ነገር ግን የፍጻሜ ዘመን የክርስቶስ መምጫ ነው። In Revelation 14, ራዕይ ምዕራፍ 14 verses 14 to 16, ከቁጥር 14 እስከ 16 ላይ we read a very interesting narrative. በጣም ደስ የሚል ታሪክ እናነባለን። It is saying that Jesus, our King, ንጉሳችን የሆነው ኢየሱስ will be coming to this earth. ወደዚህ ምድር ይመጣል። He is wearing a crown in his head, በራሱ ላይ አክሊል አለ፣ but he has a sickle in his hand. በእጁ ደግሞ ማጭድ አለ። And an angel shouted to him, መልአክ ጮኾ እንዲህ አለው፣ "Take now your sickle and reap, ማጭድህን ውሰድና እጨድ፣ for the time of the harvest has taken place." የመከሩ ጊዜ ደርሷልና። Harvest Makar. is a favorite term for the end of time. ስለ ፍጻሜ ዘመን ጥቅም ላይ የዋለ በጣም ተወዳጅ ቃል ነው መከር የሚለው። It's the term that points to the final event
of all the prophecies written in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ ትንቢቶችን ሁሉ ፍጻሜ የሚያመለክት ቃል The ነው። final event of all the prophecies written in the Bible is no other than the coming of Christ. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉ የፍጻሜ ዘመን ትንቢቶች በሙሉ የክርስቶስን መምጫ የሚያመለክቱ ናቸው። And it is called the end of time. የጊዜ ፍጻሜ ተብሎ ተገልጿል። Let me show you this passage. ይህንን ጽሑፍ ላሳያችሁ። It says here, እንዲህ ይላል። the other one. The field is the world. It's not there. The field is the world. መስኩ ዓለም ነው ይላል። We read that in Matthew chapter 13, verse 38. ማቴዎስ 13:38 ላይ And in እናነባለን። Matthew 13, verse 39, እዛ እስከ 39 ያለ ነው። the harvest is the end of time. መከሩ የፍጻሜ ዘመን ነው ይላል። Meaning when Jesus comes, ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ we will not count time anymore. ጊዜን መቁጠራችንን እናቆማለን። Let me explain that further. ይህንን እስኪ ጨምሬ ላብራራላችሁ። It's like this. Indeed. We are living in this world. በዓለም ውስጥ እየኖርን ነን። The Bible tells us in the beginning God created this world. መጽሐፍ ቅዱስ እንደምነግረን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይህን ዓለም ፈጠረ። That means creation is the time for the beginning. ከዚህ የተነሳ የፍጥረት ጊዜ የዚህ ዓለም መጀመሪያ ነበረ። The beginning of the world is the beginning of the count of time. የዓለም ጅምር ማለት የጊዜ ቆጠራ ጅምር ነው። Before the world was created, Alam- there was no time. ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ጊዜ አልነበረም። There is only eternity. ዘላለም ነበር የነበረው። And eternity means no beginning, no end. ዘላለም ማለት መጀመሪያና መጨረሻ የሌለው ማለት ነው። And since God is eternal, He has no beginning, He has no end, He created the world. እግዚአብሔር ዘላለማዊ ስለሆነ መጀመሪያና መጨረሻ የለውም፣ ዓለምን ፈጠረ። And so when God created the world, we started counting time. ስለዚህ እግዚአብሔር ዓለምን በፈጠረ ጊዜ ጊዜን መቁጠር ጀመርን። From the time God created the world until now, እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ our world is governed by time as our life is governed by time. ሕይወታችን በጊዜ እንደሚገደብ ሁሉ ዓለማችንን በጊዜ ተገድበዋል። So we are living at the time when our lives in this world is a time that we are counting time. በዓለም ላይ ያለንበት ጊዜ ጊዜን የምንቆጥርበት ጊዜ ነው። But when Jesus comes, ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ we will not count time anymore. ጊዜን መቁጠራችንን እናቆማለን። We will resume to eternity. ወደ ዘላለም እንገባለን። As there was eternity before creation, ከፍጥረት በፊት ዘላለም እንደነበረ ሁሉ there will be eternity after Christ comes. ክርስቶስ ከመጣ በኋላም ዘላለም ይኖራል። So the time we live in this earth በዚህ ምድር ላይ የምንኖርበት ጊዜ is the only counting of time, የጊዜ ቆጠራ የምኖርበት ጊዜ ይህ ብቻ ነው። because at the time when Christ will come, ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ it will resume to eternity. ወደ ዘላለም እንገባለን፣ ዘላለም እንጀምራለን። But the Bible says we are living at this time here. በዚህ አካባቢ አሁን የቀዩ ምልክት በሚያሳይበት አካባቢ ነው እንደምንኖር መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። From this time here towards the time, we call this the time of the end. ከዛች አሁን ከተጠቆመችበት ቀጥሎ ኢየሱስ እስከሚመጣበት ጊዜ ያለው ጊዜ የመጨረሻ ዘመን ነው። The events that are taking place from this time until that end of time are called signs of the times. በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮች የዘመኑ የፍጻሜ ምልክቶች ይባላሉ። That's what it is. Now some of you will be saying, but Pastor, the Bible teaches us that when Jesus comes, we will still count 1,000 years. ፓስተር ክርስቶስ ከመጣ በኋላም እኮ 1000 ዓመት እንቆጥራለን ብላችሁ አንዳንዶች ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ። The Bible told us that 1,000 years when Jesus comes is only the beginning of eternity. ኢየሱስ በሚመጣበት ጊዜ የተጠቀሰው 1000 ዓመት የዘላለም ጅምር ብቻ ነው። Because 1,000 years for those who are saved is already eternity. 1000 ዓመት ለዳኑ ሰዎች ዘላለም ነው። And 1,000 years for those who are not saved is also
eternal death for those who are not saved. ላልዳኑ ሰዎችም 1000 ዓመት የዘላለም ሞት ነው፣ ምክንያቱም አልዳኑም። So now you understand. አሁን ታስተውሉኛላችሁ። We are governed by time only while we live in this world. በዚህ ዓለም በምንኖርበት ጊዜ ብቻ ነው በጊዜ Before the የምንገደበው። world was created, there was no time, there was only eternity. ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ጊዜ አልነበረም፣ ዘላለም ብቻ ነው የነበረው። Then creation came. God created the world. ፍጥረት በመጣ ጊዜ እግዚአብሔር ዓለምን በፈጠረ ጊዜ That's why the Bible says, in the beginning. ከዚህ የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመጀመሪያ Then we counted time. ከዛ ጊዜን ቆጠርን። Towards the end of the time, towards the end of this line, we are in the time of the end. በዛ መስመር አቅጣጫ በምንሄድበት ጊዜ በፍጻሜ ዘመን ውስጥ ነው የምንኖረው። The culmination of the time of the end is Jesus' second coming. የዚህ የፍጻሜ ዘመን መጨረሻው የክርስቶስ ዳግም That's ምጽአት why ነው። it's called the end of time. ከዚህ ነው የፍጻሜ ዘመን Because የተባለው። after Jesus coming, ክርስቶስ ከመጣ በኋላ we resume to eternity. ዘላለምን እንጀምራለን። There is a count of 1,000 years between the first resurrection and second resurrection, but that is already introduction to eternity. በመጀመሪያውና በሁለተኛው ትንሣኤ መካከል 1000 ዓመት አለ። ይህ ራሱ ወደ ዘላለም መግቢያ ነው። It really means ማለታችን what we are waiting for to happen in our time, በእኛ ጊዜ እንዲሆን እየጠበቅን ያለነው the ነገር last event that we are waiting for እየጠበቅን ያለነው የመጨረሻው ክስተት is the coming of Christ. የክርስቶስ መምጫ ነው። When he will gather his people to the kingdom in heaven. በሰማይ ወዳለው መንግስቱ ህዝቡን በሚሰበስብበት ጊዜ Remember his promise in John chapter 14, በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ የገባውን ቃል አትርሱ። verses 1 to 3. ከ1 እስከ 3 When he ascended to heaven, ወደ ሰማይ ባረጋ he ጊዜ said, I'm only going to prepare a place for you. ቦታ ላዘጋጅላችሁ እሄዳለሁ ነው And ያለው። when I have prepared a place for you, ቦታ ካዘጋጀሁላችሁ I በኋላ will come again to this earth. ዳግም ወደዚህ ምድር እመጣለሁ። And I will take you with me, ከዛ በኋላ ወስዳችኋለሁ ከኔ ጋር፣ that wherever I am, you will be there እኔ also. ባለሁበት እናንተም እንድትሆኑ። So we are going to spend we are going to spend our eternity in heaven. ስለዚህ በሰማይ ዘላለምን ለመለማመድ እንሄዳለን። The big question now is, how will we know whether Christ is about to come or not? ክርስቶስ ሊመጣ ተቃርቦ መሆን አለመሆኑን ታዲያ እንዴት ነው የምናውቀው? There are three theories that have been presented related to the coming of Christ. ከክርስቶስ መምጫ ጋር የተገናኙ 3 የቀረቡ ንድፈ ሐሳቦች አሉ። Theory number 1 is called the seventh millennium theory. አንደኛው ንድፈ ሐሳብ የ7000 ዘመን ንድፈ ሐሳብ ይባላል። The second theory related to the teachings of the Bible regarding the coming of Christ የክርስቶስን መምጫ በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰው ሁለተኛው ንድፈ ሐሳብ is known as the consummation of the signs theory. የምልክቶች ፍጻሜ የሚል ንድፈ ሐሳብ ነው። The third theory related to the coming of Christ taught ከክርስቶስ in the መምጫ ጋር Bible የተገናኘው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ሶስተኛው ንድፈ ሐሳብ is called the harvest theory. የመከር ንድፈ ሐሳብ ይባላል። We will study this one by one. እነዚህን አንድ በአንድ First, እናጠናለን። let's talk about the seventh millennium theory. የ7000 ዘመን ንድፈ ሐሳብ This የሚለውን doctrine እናጥናስከ is based on the teachings of, it's based on the teaching that for God, 1,000 years for man is only one day to God. ይህ አስተምሮ የተመሰረተው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንደተጠቀሰው ለእግዚአብሔር 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን ነው። We read that in 1 Peter chapter 3 verse 8. First letter, the next slide. በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ይህንን እናነባለን። Where the Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ do not worry about saying, when will Jesus come? It takes him so long to come. He promised long time ago, until now he is not yet here. ኢየሱስ መቼ ይመጣል ብላችሁ አትጨነቁ። ከብዙ ዓመታት በፊት እመጣለሁ ብሎ ተስፋ ሰጥቶን ነበር፣ እስካሁን አልመጣም ብላችሁ አትጨነቁ። Peter is telling the people, ጴጥሮስ ለሕዝቡ እየነገረ ነው ያለው። don't ever worry. ስለዚህ አትጨነቁ። God is not telling a lie. እግዚአብሔር አይዋሽም። When he promised he will come, he will come. ቃል ስገባ እንደሚመጣ ነግሮናል፣ ይመጣል። And don't ever say it takes him so long to come. እሱ ለመምጣት ብዙ ጊዜ ወስዷል ብላችሁ አታስቡ። Because Peter said, remember, for you 1,000 years is only one day to God. የእናንተ 1000 ዓመት ለእግዚአብሔር አንድ ቀን ነው።
So if God promised to come sometime in 31 AD, እግዚአብሔር በሆነ ጊዜ ውስጥ እመጣለሁ ብሎ ቃል ከገባ it has not been 2 days yet for him since he made that promise. ቃሉን እስከገባ ድረስ ለሱ ይሄ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም። Because from 31 AD until today, it's not 2,000 years yet. ከ31 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ So he made the promise he will come, not 2 days yet for him, for his perspective. በሱ አመለካከት ይህ ጊዜ ረጅም ጊዜ አይደለም ይመጣል። But the 7th millennium theory says, ነገር ግን የ7000 ዓመት ንድፈ ሐሳብ እንደምለው since there is a Sabbath there are 7 days in the week. በሳምንት ውስጥ 7 ቀናት ስላሉ And God created the world in 6 days. እግዚአብሔር ዓለምን በ6 ቀን ስለፈጠረ And on the 7th day he rested. በሰባተኛው ቀን ስላረፈ So God will also have to divide the world into 6 millenniums or 6,000 years. እግዚአብሔርም ዘመንን እንደዚሁ በሰባት ዘመናት ከፍሏል። In 6,000 years there will be activity in this earth. That is what this. በ6000 ዓመት ውስጥ በምድር ላይ ስራ ይሰራል። But in the 7th millennium, meaning the 7,000th year, በሰባተኛው ሺህ ዘመን God will allow this world to rest. ይህ ዓለም እንዲያርፍ ያደርጋል Just እግዚአብሔር። as he has given a 7th-day Sabbath for rest, there will be a rest for the world in the 7th millennium. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባተኛውን ቀን ለእረፍት እንደሰጠ ሁሉ ሰባተኛው ሺህ ዘመንም የእረፍት ጊዜ ይሆናል ብሎ So the ያስተምራል። proponents of this teaching says, የዚህ አስተምሮ ተስፋ የሚለው when the 7th millennium comes, ሰባተኛው ሺህ ዓመት በሚጀምርበት then ጊዜ that's the end of the world. ያ የዓለም ፍጻሜ ነው ይላል። That's the time when Jesus comes. ያ ኢየሱስ የሚመጣበት ጊዜ ነው ይላል። Our problem ችግሩ ግን is it's already for the rest of the world, it's already 16 years in the 7th millennium. 6000 ዓመት አልቆ አሁን የዓለማችን ሰባተኛውን ሺህ ዓመት ጀምሯል። Christ has not yet come. ነገር ግን ክርስቶስ አሁንም አልመጣም። It's 2016 for the worst of the world. It is 2008 for Ethiopia. ለሌላው ዓለም አሁን ያለንበት ዜ 2016 ነው። ለኢትዮጵያውያን ደግሞ 2008 ነው። Meaning for the Ethiopian calendar, it has been 8 years since the 7th millennium has begun. ሰባተኛው ሺህ ዓመት ከጀመረ ወዲህ ለኢትዮጵያውያን እንኳን 8 ዓመት አልፏል። But Christ has not yet ነገር come. ግን ክርስቶስ እስካሁን አልመጣም። So we dismiss the 7th millennium theory because Christ did not come at the turn of the century, at the turn of the ስለዚህ millennium. የሰባተኛው ሺህ ንድፈ ሐሳብን እንተዋለን፣ ምክንያቱም በዚህ ጊዜ ክርስቶስ አልመጣም። So now we go to the second theory, ከዚህ የተነሳ ወደ ሁለተኛው ንድፈ ሐሳብ the እናልፋለን። consummation of the science theory. የምልክቶች ፍጻሜ ንድፈ ሐሳብ። This theory, the proponents of this theory says, ይህንን ንድፈ ሐሳብ የሚደግፉ ሰዎች እንዲህ ይላሉ። when all the signs defined in Matthew 24 are fulfilled, በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ያሉ ትንቢቶች በሙሉ ሲፈጸሙ፣ when all the signs that are prophesied in the Bible are fulfilled, በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተተነበዩ ትንቢቶች በሙሉ ሲፈጸሙ፣ then Christ will come. ያኔ ክርስቶስ ይመጣል። When the last sign that is defined in Scripture will happen, Christ will come. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰው የመጨረሻው ምልክት ሲፈጸም ክርስቶስ ይመጣል። So people are looking at the signs that Christ was talking about. ከዚህ የተነሳ ክርስቶስ ሲናገራቸው የነበሩ ትንቢቶችን ሰዎች ምልክቶችን ሰዎች እየተመለከቱ ናቸው። The disciples asked him that question when Christ was still here on earth. ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ይህን ጥያቄ ጠየቁ። And Christ was telling them, when you see what is happening to Jerusalem by the conquest of Rome, then understand that that's about the end. በሮም ወታደሮች በኢየሩሳሌም ላይ የሚሆነውን ጥፋት በምታዩበት ጊዜ ፍጻሜ መቃረቡን ይወቁ አላቸው። But Jerusalem was destroyed 70 AD. ኢየሩሳሌም የጠፋችው በ70 ዓመተ ምህረት ነበር። Now we only understand that the event in Jerusalem was only the beginning of the signs. አሁን እንደምናስተውለው በኢየሩሳሌም ላይ የተፈጸመው ክስተት የፍጻሜ ዘመን ጅምር ነው። Because the time of the end ምክንያቱም የፍጻሜ ዘመን began at the time of Christ. በክርስቶስ ጊዜ ነው የጀመረው። So the events that has taken place from that time until to now are known as signs of the time of ከዚህ the end. የተነሳ በክርስቶስ ጊዜ የጀመሩና እስካሁን እየቀጠሉ ያሉ ምልክቶች የፍጻሜ ዘመን ምልክቶች ይባላሉ። That is backed up by the prophecy of Daniel. ይህ ደግሞ በዳንኤል ትንቢት የተደገፈ ነው። In Daniel chapter 2, በዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ
Daniel interpreted the dream of King Nebuchadnezzar of Babylon. ዳንኤል የባቢሎን ንጉሥ የነበረውን የናቡካደነጾርን ህልም ተረጎመ። And it was Daniel who understood the meaning because God revealed it to him and he told Nebuchadnezzar about it. ስለዚህ ነገር ያስተዋለው ዳንኤል ነበር፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ለናቡካደነጾር ያሳየውን ህልም ለሱ Daniel ስለገለጠለት። told Nebuchadnezzar, ለናቡካደነጾር ዳንኤል እንዲህ ብሎ the head ነገረው፣ of gold represents your kingdom. ያየው ምስል ራሱ ያንተ መንግስት That ይወክላል፣ is Babylon. ባቢሎንን ይወክላል። The breast on arms and silver represents the kingdom that will follow Babylon, and that is the combined kingdom of Media and Persia. ደረቶቹና ክንዶቹ ከብረት ከናስ የተሰሩት የሚያሳዩ የሜዶንና የፋርስ መንግስታትን ነው። And the kingdom represented by the bronze በነሐስ በታችኛው የተወከለው is the የክፍል ደግሞ kingdom that ended the Assyrian kingdoms, and it was conquered by Greece. የግሪክን መንግስት ይወክላል። But Greece did not also last forever because it was followed by the longest reigning empire in the world, the Empire of Rome, ግሪክም ለዘላለም አልቆየም፣ ለረጅም ጊዜ በገዛው በሮም ተተክቷል። which is known in history as the Iron Kingdom. በታሪክ ውስጥ የብረት መንግስት ተብሎ ይታወቃል። But after the fall of the Roman Empire ከሮም መንግስት መውደቅ በኋላ came the time for the mixed iron and clay in the 10 toes of the great image. በዚህ ታላቅ ምስል ላይ እግሮቹ አካባቢ በጣቶቹ አካባቢ ከአፈርና ከሸክላ ከብረትና ከሸክላ የተቀላቀለውን እናያለን። The mixed toes of iron and clay simply means nations will never be united, will never be one again. ጣቶቹ ከብረትና ከሸክላ ተቀላቅሎ መገኘታቸው የሚያሳየው ከዚህ በኋላ መንግስታት በፍጹም አንድ መሆን እንደማይችሉ ነው። And the Bible told the truth. መጽሐፍ ቅዱስ እውነትን ተናግሯል። Because since the time of the fall of the Roman Empire, ከሮም መንግስት መውደቅ በኋላ there was no more single kingdom or nation that has ruled the world. ዓለምን የገዛ አንድ ብቸኛ መንግስት አልተነሳም። But Daniel said, ዳንኤል ይህን ነገረ። at the time of these united nations, when the countries of the world, the nations of the world will never become one again, at that time, እነዚህ በዓለም ያሉ መንግስታት አንድ መሆን በማይችሉበት ጊዜ there will be a stone that was cut without hands from heaven, ከተራራ የሰው እጅ ሳይነካው ተፈንቅሎ የሚወርደው ድንጋይ and it will be thrown into the great image. በዚህ በታላቁ ምስል ላይ ይወድቃል። It will hit the feet of iron and clay, የዛ ከሸክላና ከብረት የተሰራውን እግሩን and ይመታል፣ this whole image will ምስሉንም collapse. በሙሉ ይመታዋል። And when this whole image will collapse, ከዚህ የተነሳ ምስሉ በሙሉ ይሰባበራል። then God is going to put up his kingdom. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የራሱን መንግስት ያቋቁማል። This stone which will hit this image ይህንን ምስል የሚመታው ይሄ ድንጋይ will serve as the kingdom of God. በእግዚአብሔር መንግስት ይወከላል። In short, this stone is the coming kingdom of God. ይሄ ድንጋይ የክርስቶስ መንግስት መምጣት ነው። This is what we have been praying through the centuries. ለዘመናት ስንጸልይ የነበረው ለዚህ ነው። Is it not that we have been praying what we call the Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verses 6 to 9? ማቴዎስ 6 ከ6 እስከ 9 ያለውን የጌታን መዝሙር Which ብቻ says- አይደለም እንዘምረው። Which says, Our Father who art in heaven, በሰማይ ያለ አባታችን hallowed be thy name. ስምህ ይቀደስ። What's the next line? ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው? Thy kingdom come. መንግስትህ ትምጣ። Did you hear that? ሰምታችኋል ወይ? We have been praying through the centuries that God's kingdom will come. ለዘመናት የእግዚአብሔር መንግስት እንድመጣ And ስንጸልይ that ነበር። is what the stone means. ይህ ድንጋይ የሚወክለው ያንን ነው። After all the kingdoms of this world, የዚህ ዓለም መንግስታት በሙሉ at the time when the nations of the world will never be united, እነዚህ የዓለም መንግስታት አንድ በማይሆኑበት God ጊዜ is going to put up his kingdom represented by this stone. በዚህ ድንጋይ የተወከለውን መንግስቱን እግዚአብሔር That's ሊያቋቁም the ነው። second coming of Christ. ይህ የክርስቶስ ዳግም And ምጽአት so ነው። they are saying, since the nations are not united now, አሁን የዓለም መንግስታት አንድ ስላልሆኑ and that Nebuchadnezzar saw that in his dream, ናቡከደነጾር በህልሙ አየ። the next thing that we are waiting for is the coming of the stone, which is the coming of Christ. ቀጥሎ እየጠበቅን ያለነው የድንጋዩ መምጣት ነው። ያ የክርስቶስ So, መምጫ ነው። right now, let's go over and try to review what is known in the Bible as the signs of the times, the events that means we are living at the time of the end.
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ትንቢቶችንና ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ አሁን በፍጻሜ ዘመን መኖራችን እናውቃለን። Sign number one. አንደኛው ምልክት And it says here, sign number one, false Christ and false prophets. አንደኛው ምልክት ሐሰተኛ ክርስቶሶችና ሐሰተኛ ነቢያት ይነሳሉ ይላል። In Matthew chapter 24, ማቴዎስ ወንጌል 24 ላይ Christ repeated this warning 3 times in one chapter. በአንድ ርዕስ ላይ 3 ጊዜ በተደጋጋሚ In ማስጠንቀቂያ Matthew ሰጥቷል። 24 verses 4 and 5. በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 In ቁጥር Matthew 4 እና 5 ላይ 24 verse 11. አልፎ ደግሞ ቁጥር And 11 in Matthew 24 verses 24 and 25. አልፎ ደግሞ 24 እና 25 ላይ God warns the people. ሕዝብን ያስጠነቅቃል። Time will come ጊዜ ይመጣል when there will be many in the world who will come and will tell the people, I am the Christ. እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ለሕዝብ የሚናገሩ ብዙዎች ይመጣሉ። And many will believe them. ከዚህም እነዚህንም ብዙዎች ያምኗቸዋል። I was trying to scan my internet. ኢንተርኔት ውስጥ ያለውን ነገር ለማየት እየሞከርኩ ነበር። You know what I have discovered? ያገኘሁትን ነገር ልንገራችሁ። Presently, today, አሁን በዛሬው ቀን there ዛሬ are about 267 persons in the world. 267 ሰዎች አሉ በዓለም ውስጥ They are living in different countries. በተለያዩ አገሮች የሚኖሩ All of them claiming that they are the Christ. ሁላቸውም እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ። In our country, the Philippines alone, በእኛ አገር በፊሊፒንስ ብቻ there are 37 of them. 37 እኔ ክርስቶስ ነኝ They የሚሉ claim, ሰዎች I አሉ። am the Christ. እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ። And for whatever reason, there are some people who believe them. ምክንያቱም ምንም ይሁን እነዚህን ሰዎች የሚያምኑ አንዳንድ ሰዎች አሉ። So they have their own followers. ብዙ ተከታዮች አሏቸው። One of them is a mighty, very rich man. ከነዚህ መካከል አንደኛው በጣም ሀብታም የሆነ ሰው ነው። He started to be a very poor man, መጀመሪያ በጣም ድሃ ሰው ነበረ። but he became very rich. አሁን ግን በጣም ሀብታም He ሆኗል። has a university, ዩኒቨርሲቲ አለው። and he asks people to send their children to his university, and he gives them free education. ሰዎች ልጆቻቸውን ወደ እሱ ዩኒቨርሲቲ እንዲልኩ ይጠይቃቸዋል። ነፃ የትምህርት ዕድል ይሰጣቸዋል። He has a television program. የቴሌቪዥን ፕሮግራምም He has a አለው። radio program. የሬዲዮ ፕሮግራምም አለው። And when people come to him, ሰዎች ወደ እርሱ he በሚመጡበት ጊዜ feeds them. ይመግባቸዋል። And he said, I am not only going to feed you with the word of the Father, I am also going to feed you with the bread of life. በቃል ብቻ የሚመግባችሁ ሳይሆን በሕይወት እንጀራ የሚመግባችኋለሁ ይላቸዋል። And today we are told he has about 5 million members. ዛሬ ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ አባላት አሉ። He is only one of the many who call themselves they are the Christ. ክርስቶስ ነን ከሚሉ ከብዙ ሰዎች መካከል እሱ አንዱ ነው። And would you believe there are 267 Christs in our time? በእኛ ጊዜ 267 ክርስቶስ ነን የሚሉ That's ሰዎች መኖራቸውን impossible to ታምናላችሁ? believe. ይሄ That's ሊሆን ይችላል impossible to የማይችል believe. ነገር ነው። ለማመን Christ አስቸጋሪ is only one Son of God. ክርስቶስ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ ነው። That's why in John 3:16 he is called the only begotten of the Father. ከዚህ የተነሳ ነው በዮሐንስ ወንጌል 3:16 ላይ አንድያ ልጅ ተብሎ የተጠቀሰው። How come that there are now 267 people ታዲያ እንዴት ነው 267 ሰዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ claiming ይመጡ? to be Christ? Claiming to be Christ. እኔ ክርስቶስ ነኝ ይላሉ። The Bible sign is fulfilled. የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት There ተፈጽሟል። are false Christ. ሐሰተኛ ክርስቶሶች ይነሳሉ ያለው። What about the other sign that we are told in the Bible? ሌሎች ምልክቶችስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ Oh, የተጠቀሱ the sign of wars. የጦርነት ምልክቶች። I think I cannot tell people of Ethiopia about wars because ስለ ጦርነት ለኢትዮጵያ ሕዝቦች መንገር አያስፈልገኝም። you have experienced more wars than we did. እኛ ከምናውቀው የበለጠ ብዙ ጦርነቶችን We came ተለማምዳቸዋል። to Ethiopia immediately after the fall of the Derg regime. እኛ ኢትዮጵያን የለቀቅነው ከደርግ መውደቅ በኋላ ነው። ወዲያው You know the war I am talking about. ጦርነት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። Aside from that, there were many other wars. ከዛም ውጪ ሌሎች ብዙ ጦርነቶች አሉ። And the Bible tells us, when you see these numerous wars taking place, remember, I am coming soon.
እነዚህን ብዙ ጦርነቶች በምታዩበት ጊዜ እኔ በቶሎ እየመጣው እንደሆነ አስታውሱ አለ። So when the Bible calls the wars as the sign of the last times in the world, መጽሐፍ ቅዱስ ጦርነቶችን የመጨረሻ ዘመን ምልክት አድርጎ may I ያቀርባል። ask you the question? ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ Has that been fulfilled? ይህ ተፈጽሟል ወይ? I think all of you will agree with me. Yes, it is ይህንን fulfilled. ሁላችን የምንስማማና አሁን የምን ይመስለኛል። Now let's go to sign number 3. ወደ ሶስተኛው ምልክት እንሄድ። Cries of peace, but no peace. ሰላም ይፈለጋል ግን ሰላም የለም። These countries that are at war, ይህ አገር አሁን በጦርነት ላይ አይደለም። they will say, let's negotiate. እስኪ እንደራደር ይላሉ። Let's not kill each other. እርስ በርሳችን አንገዳደል፣ Let's sit down and talk. አብረን እንነጋገር። And they sit down and talk. ቁጭ ብለው ይናገራሉ። And they say, let's end the war. ጦርነትን ወደ መጨረሻ እናምጣ ይላሉ። But while they are sitting down and talk, let's end the war, let's have peace, በቁጭ ብለው ጦርነትን አብቅቶ ሰላም ለማምጣት እየተናገሩ እያለ they are each sending bombs and wars to each other. በእርስ በርሳቸው መካከል ጦርነት አለ። When we visited the Pearl Harbor in Hawaii, በሃዋይ ያለውን አንድ ወደብ በጎበኘን ጊዜ I read the story in that big monument there. በዛ ቦታ ባለው ሐውልት ላይ ታሪክ The አነበብኩ። United States leading the United Nations የአሜሪካ መንግስት የተባበሩ መንግስታትን እየመራ was talking with the leadership of the Empire of Japan. ከጃፓን መንግስታት ጋር እየተናገረ ነበር። They were signing papers that they said, let us have peace one with another. እርስ በርሳችን ሰላም ይኑረን ብሎ ስምምነት እየተፈራረሙ ነበር። And while that meeting was going on, ያ ስብሰባ እየተካሄደ እያለ Emperor Hirohito was sending the airplanes from Japan to bomb Pearl Harbor in United States of America. በጃፓን ያለው መንግስት ንጉሳቸው በአሜሪካ ያለውን ወደብ እንዲመቱ አይሮፕላኖችን እየላከ ነበረ። So the signs that people will talk peace but is only a talk ሰዎች ስለ ሰላም ይናገራሉ፣ ሰላም ግን አይሆንም። has been fulfilled. ይህም ምልክት ተፈጽሟል። The next sign that we are going to see ቀጥለን የምናየው ምልክት that has been fulfilled የተፈጸመ ነው። እሱም is the sign of the famine. የረሃብ ምልክት ነው። You know, this is a very familiar sight. ይህም በጣም የሚታወቅ ምልክት ነው። It happens here in North Africa. በዚህ በአፍሪካ እየሆነ ያለ ነው። That is still what it looks like now in Somalia. በሶማሊያ አሁን እየሆነ እንዳለ ማለት ነው። Repeatedly, it has taken place in North Ethiopia, በሰሜን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ተከስቷል። where people will never survive without the United Nations rationing their food to them. የተባበሩ መንግስታት ለነሱ እርዳታ እየሰጧቸው የኖሩበት ጊዜ Another sign that has been fulfilled. ሌላኛው የተፈጸመው ምልክት The other sign that the Bible talks about is the sign of the earthquakes. የመሬት መናወጥ ነው። ሌላኛው ምልክት Yes, there have been earthquakes in the past, ከዚህ በፊት ብዙ የመሬት መናወጦች ነበሩ። but the last 30 years, ባለፉት 30 ዓመታት the frequency of the earthquakes taking place in the world is overwhelmingly very, very much, it can scare us. በዓለማችን ላይ እየተከሰቱ የነበሩ የመሬት መናወጦች ፍጥነት ወይንም ደግሞ ድግግሞሽ እጅግ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጨምሯል። Some of you who knows Ethiopian Adventist College, አንዳንዶቻችሁ የኢትዮጵያን አድቨንቲስት ኮሌጅ ታውቃላችሁ። you know that the one who took my place as the head of the theology department በእኔ was ቦታ Dr. የስነ መለኮት ትምህርት ክፍልን የወሰደው ሰው His name is Dr. Tambalke. ዶክተር ታምባልኬ የሚባለው ሰው After he served here in Ethiopia, በኢትዮጵያ ካገለገለ በኋላ he was called to serve our university in Tahiti in the Pacific Islands, rather in the በፓሲፊክ ደሴቶች ውስጥ ታሂቲ በሚባል ቦታ ያለውን የእኛን ዩኒቨርሲቲ እንዲያገለግል while he ተጠርቶ was ነበር። in Tahiti, በዛ ታሂቲ እያለ an earthquake has taken place that has destroyed more than 300,000 lives of the Tahitians. የዛ አካባቢ የታሂቲ ህዝብን ከ300 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ህይወት ያጠፋ የመሬት መናወጥ ተከስቷል። Of course, I do not need to elaborate that to you. You have seen that in newspaper, you have read that in newspapers, and have seen that in TV. ይህንን ማብራራት አያስፈልገኝም። በቴሌቪዥንም በጋዜጣም እነዚህን ነገሮች አንብባችኋል፣ And the አይታችኋል። earthquakes are indeed, the frequent earthquakes are indeed signs of the end of time. እነዚህ በፍጥነት የሚከሰቱ የመሬት መናወጦች የፍጻሜ ዘመን The ምልክቶች next ናቸው። that we can see is the sign of what we call sexual immorality. ሌላኛው የመጨረሻ ዘመን ምልክት
የወሲብ ግብረገብነት ችግር የሚለው ነው። In fact, I do not want to talk about that ስለዚህ because ብዙ መናገር አያስፈልገኝም። the world has become Sodom. ዓለም ወደ ሶዶማዊነት ተለውጧል። God destroyed Sodom እግዚአብሔር ሶዶምን ያጠፋው because men would like to have sex with men. ወንዶች ከወንዶች ጋር ወሲብ ስለፈጸሙ ነበር። Women would like to have sex with women. ሴቶችም ከሴቶች ጋር ወሲብ ይፈጽሙ But ነበር። today the world says ዛሬ ግን ዓለም እንዲህ ይላል፣ it's okay for a man and a man to get married. አንድ ወንድ ወንድን ቢያገባ ምንም ችግር የለውም ይላል። It's okay for a woman and a woman to get married. ሴትም ብታገባ ምንም ችግር የለውም ይላል። When God instituted marriage, እግዚአብሔር ጋብቻን He በመሰረተ married the ጊዜ first woman, the first man and the first woman in the history of the world. በዓለም ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያውን ወንድና ሴት አጋባ። God married Adam and Eve before the world was populated with humanity. ዓለም በሰው ከመሙላቱ በፊት እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን አጋባቸው። Today the people would not say it's not only Adam and Eve. ዛሬ ግን ሰዎች አዳምና ሔዋን ብቻ አይደሉም ይላሉ። It should be Adam and Steve. አዳም እና ኃጢአት። It's not only Adam and Eve. አዳምና ሔዋን ብቻ አይደለም። It's Madam and Eve. እመቤትና ኢቭ ሔዋን የሚሉት Same-sex marriage. እርስ በርስ መጋባት። And for us who comes from very conservative countries like Philippines and Ethiopia, እንደ ኢትዮጵያና እንደ ፊሊፒንስ ካሉ በጣም አጥባቂ ከሆኑ ሀገሮች ለመጠን ለኛ we are scared እኛ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለነው። because we feel God will be looking down to this earth and we say that's enough of the immorality of the world. እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ወደዚህ ምድር በሚመለከትበት ጊዜ ይህ ግብረገብ ብልሽት ይብቃ እያለ ነው ያለው። Because that's exactly how God looked at Sodom and Gomorrah. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሶዶምንና ጎሞራን የተመለከተው በዚህ ሁኔታ ነበር። The immorality was overwhelming and God was so angry. ግብረገብ ብልሽት እጅግ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ እግዚአብሔር በጣም ተቆጥቶ ነበረ። And by the way, አስታውሱ፣ if some of you are familiar with the word sodomy, in English word called sodomy, ሶዶሜ ተብሎ በእንግሊዘኛ ከተጻፈው ቃል ጋር ብዙዎች ትታወቃላችሁ። you look at the dictionary. ያንን በዲክሽነሪ ውስጥ ታውቃላችሁ። The root word of the word sodomy is Sodom. የዛ ሶዶሜ የሚለው ቃል መሰረቱ ሶዶም ነው። And the meaning is sexual perversion. Sexual perversion. የጾታ መስራትን መሳት ማለት ነው። God planned that sexual relationship is for a man and a woman called husband and wife. የሶዶም ሰዎች ወንድ ከወንድ ጋር ሴት ከሴት ጋር ወሲብ ፈጸሙ። እንደውም ከመላእክቶች ጋር ወሲብን ለመፈጸም ፈለጉ። So sodomy simply means gross immorality that God is so angry with. እግዚአብሔር እጅግ የተቆጣበት አስከፊ የሆነ የግብረ ገብ ብልሽት ነው ሶዶማዊነት። Is that a sign that is fulfilled in our time? Is that a sign that is fulfilled in our time? የፍጻሜ ዘመን ምልክት ነው ወይ? How will you answer? ነው። Yeah, it's happening. Now this one. Divorce. Wow. ፍቺ ነው ቀጥሎ ያለው። I pick up a newspaper in America. በአሜሪካ ያለውን አንድ ጋዜጣ አነሳው። And the newspaper, please. በዛ ጋዜጣ ላይ ያየሁትን አሳያለሁ። Have this mark. Divorce. ፍቺ ይላል። This is an advertisement of a law office. ይህ የህግ ቢሮ ማስታወቂያ For ነው። $175 to $350. $175 እስከ $350 In less than 2 hours of service, the paper works. ለወረቀት ስራ ከሁለት ሰዓታት ያነሰ Even if አገልግሎት ይሰጣል። only husband or only wife. አንድ ፍርማ ብቻ ወይ ባል ወይ ሚስት ከፈረመች እና ወደ ህግ ከሄደ You see, divorce requires the signature of both people. The husband and the wife will sign the papers together. ፍቺ በተለመደው ሁኔታ የሁለት ሰዎችን ፍርማ የባልና የሚስት ይጠይቃል። But lawyers have made it easier. ነገር ግን እዚህ ያሉ ጠበቆች እያሉ ያሉት They do not need the husband and wife to be present to sign the papers. ባልና ሚስት አብሮ ለመኖር ወረቀት መፈረም አለባቸው። Only the one complaining could be the wife, could be husband. ወይ ባል ወይንም ሚስት አልተመቸኝም ብሎ ብሶታቸውን የሚናገሩ ይሄዱና ይፈርማሉ። So if the wife would like to divorce with his husband, he simply would go to the lawyer and have the papers, and when she gets home, she gives the paper to the husband and say, "We are already divorced. Bye-bye." አንድ ሴት ባሏን መፍታት ከፈለገች ወደ ህግ ትሄድና
የወረቀት ስራው በዚህ በአጭር ጊዜው ሲፈጸምላታል። ያንን ይዛ ትሄድና ለባሏ ሰጥታ ካሁን በኋላ ደህና ሰንብት ትለዋለች። You know, that's scary. ይሄ በጣም የሚያስፈራ ነው። Another thing that the Bible says is sign of the last days. ሌላኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው የመጨረሻ ዘመን ምልክት Is the overwhelming violence. ወንጀል ነው። Some of you have read the news and have seen the TV. አንዳንዶች ምናልባት ጋዜጣንም ቴሌቪዥንንም አይታችሁ ሊሆን ይችላል። What happened in Orlando, Florida last week? በፍሎሪዳ የተከሰተውን ክስተት አይታችሁ ይሆናል። One person አንድ ሰው got his gun, ጠመንጃ ይይዛል። went to the gathering of the LGBT, ወደ ሰዎች ወደ ተሰበሰቡበት ቦታ ይሄዳል። and seeing there, he እያያቸው ያንን ጠመንጃውን በእነሱ ላይ ይተኩስባቸዋል። 49 people died. 49 ሰዎች እዛው ሞቱ። 56 people hospitalized for serious injuries. 56 ሰዎች ደግሞ በጣም አሰቃቂ የሆነ ቁስል ደርሶባቸው ሕክምና አግኝተዋል። And the man himself was shot by the police. ሰውየው ደግሞ በፖሊሶች ተገለዋል። That is a sign of the last days. ይህ ደግሞ የመጨረሻ ዘመን አንዱ ምልክት ነው። One of the very interesting signs that we can talk about here now is the sign of the increase of knowledge. ሌላኛው የፍጻሜ ዘመን ምልክት የእውቀት መብዛት ነው። When we came to Ethiopia in 1992, በ1992 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ በመጣን we ጊዜ brought with us a big computer like that. ትልቅ ኮምፒውተር ነበር ገዝተን የነበረው። And the diskettes that we were using were as big as the music records. Big. ያን ጊዜ እንጠቀም የነበረው ዲስኩ የሙዚቃ መቅጃ ያክል ትልቅ ነው። Today we do not need those big ones. ዛሬ እነዛን ትልልቅ ነገሮች አንፈልጋቸው። You can simply get out of your pocket your little iPhone. በጣም ትንሽ የሆነች አይፎን ከኪሳችሁ ታወጣላችሁ። And in your little iPhone you can take the pictures. ከፈለጋችሁ በዛው ፎቶ መውሰድ ትችላላችሁ። You can talk to your relative while looking at him or her whilst he is in the United States. በአሜሪካ ያሉ ሰዎችን እየተመለከታችኋቸው ታወሯቸዋላችሁ። You can call her by the phone. ጠሯቸዋላችሁ፣ ታናግሯቸዋላችሁ። You can put the files of your research into that little thing. በዛ ትንሽ ነገር ላይ የእናንተን ፋይሎች ልትልኩላችሁ That is ትችላላችሁ። prophesied in Daniel 12 verse 4. ይህ በዳንኤል 4 ላይ ትንቢት ተናግሯል። In the last days men shall run to and fro and knowledge shall be increased. በፍጻሜ ዘመን ሰዎች ወዲያና ወዲህ ይሮጣሉ፣ እውቀትም ይበዛል ይላል። One thing good with this is this. የሆነው ነገር ይህ ነው። This verse is not only talking about the increase in the knowledge of the scientific world. ይህ ጥቅስ እየተናገረ ያለው በሳይንሱ ዓለም የሚሆነውን እውቀት መጨመር ብቻ አይደለም። It also talks about the increase on the knowledge of the word of ከዚህ God. በተጨማሪ የእግዚአብሔር ቃል እውቀትም እንደሚጨምር እየተናገረ ነው So ያለው። what is happening here tonight? አሁን በዚህ ቦታ እየሆነ ያለው ነገር Where people are hungering for his word. ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት Where በሚራቡበት every ጊዜ night you are told about what the Bible says, that's knowledge imparted to you. በየማታው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር ለእናንተ በሚነገርበት ጊዜ እውቀታችሁ እየጨመረ ነው ያለው። That is part of the Bible prophecy, ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት አንዱ አካል the ነው። sign of the time. ይህም የፍጻሜ ዘመን ምልክት ነው። But again we say, oh, all the signs are already fulfilled. Why Christ has not come yet? ታዲያ ትንቢቶች በሙሉ ተፈጽመዋል፣ ምልክቶቹ ሁሉ ተፈጽመዋል፣ ለምንድን ነው ክርስቶስ ያልመጣው So ልትሉ let's go ትችላላችሁ። to the third theory, ወደ ሶስተኛው ንድፈ ሐሳብ እንሄድ the እስኪ። harvest theory. የመከር ንድፈ ሐሳብ This is based in Revelation 14 to 16. ይህ በራእይ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 14 እስከ 16 ባለው ላይ የተመሰረተ ነው። እንዲህ ይላል Which says, እንዲህ ይላል when the world is ripe for the harvest, ዓለም ለመከር በሚዘጋጅበት ጊዜ then Christ is coming down to the earth ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ይመጣል፣ and gather the people to heaven. የራሱን ሰዎች ወደ ሰማይ And the ይሰበስባቸዋል። Bible plainly tells us there are two kinds of harvest that are going to take place when Christ comes. ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ሁለት አይነት መከሮች እንደሚከሰቱ ይናገራል። You read this in Matthew chapter 13, ይህንን በማቴዎስ ወንጌል 13 ላይ where ታነባላችሁ። Jesus said, the field is the world, ይህ መስኩ ዓለም ነው አለ። and the harvest time is the end of time. የመከር ጊዜ ደግሞ የፍጻሜ ዘመን ነው። There are two kinds of seeds that had been sown in this world. በዚህ ዓለም ውስጥ የተዘሩ ሁለት አይነት ዘሮች አሉ። The teachings of good that God has sown, the goodness, እግዚአብሔር መልካም ነገርን የዘራበት የመልካም ነገር አስተምሮ፣ and the teachings of wickedness that the devil has sown.
ሰይጣን የዘራቸው ደግሞ የክፉ አስተምሮች ናቸው። At the end of time, በፍጻሜ ዘመን both the good and the bad will be harvested. ሁለቱም ይታጨዳሉ። In the parable of Matthew 13, በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ባለው the ምሳሌ good are being harvested, መልካሙ ይታጨዳል። they are being bundled, ከዛ በኋላ አንድ ላይ and they are ይታሰራሉ። placed into the barns. ከዛ በኋላ ወደ ጎተራ ይገባሉ። But the tares were also harvested because they are also ripe. ነገር ግን እንክርዳዱም ይታጨዳል። They are at the same time bundled, እንደዚሁ ይታሰራሉ። but they are not kept in the barn. ነገር ግን በጎተራ ውስጥ They አይገቡም። are thrown into the fire. ወደ እሳት ይጣላሉ። That's exactly what's going to happen when Christ ሊሆን comes. ያለው ይህ ነው። He will gather those who serve him into heaven, የሚያገለግሉትን ሰዎች ወደ ሰማይ ይሰበስባቸዋል። but those who did not serve him, እርሱን ያላመለኩትን ያላገለገሉት ደግሞ they will be burned in the fires of hell. በእሳት ይቃጠላሉ። That's why Christ is pictured as one having the sickle, ከዚህ የተነሳ ነው ክርስቶስ በእጁ ማጭድ እንዳለው ሆኖ የተወከለው። because he's coming the end of time. በፍጻሜ ዘመን ላይ እየመጣ He's ስለሆነ compared in the Bible as harvest time. ይህ ጊዜ የመከር ጊዜ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ The big ተጠቅሷል። question now is the world ripe for harvest? ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት አሁን ዓለም ለመከር Yes. ተዘጋጅቷል ወይ የሚል ነው። That's the question. Is the earth now ready for the harvest? አሁን የመከር ጊዜ ደርሷል ወይ? If I preached this sermon 30 years ago, ከ30 ዓመት በፊት ይህንን ስብከት ሰብኬ ቢሆን ኖሮ when communism was still closed and very strong in Russia and in 1/3 of Europe, በራሻና በአውሮፓ 1/3 ክፍል ውስጥ ኮሙኒዝም በጣም ጠንካራ በነበረበት ጊዜ when the gospel is rejected in India and in many of the other countries that do not have Christianity as their state religion, ወንጌል በህንድ ሀገርና በሌሎችም ክርስትና በሌላቸው ሀገሮች ተቀባይነት ባጣ ጊዜ perhaps we will say the world is not ripe for the harvest yet. ዓለም ለመከር አልተዘጋጀም ማለት እንችል ነበር። But you know what has happened? ነገር ግን የሆነውን ነገር The ታውቃላችሁ። governments that do not allow preaching have now opened their doors for evangelists and missionaries. ወንጌል እንዲሰበክ የማይፈቅዱ መንግስታት ዛሬ ለወንጌል ስራና ለሚስዮናውያን በራቸውን ከፍተዋል። That's what happened to Russia. ይህ የሆነው አንዱ That's በራሻ what ነው። happened to Romania. በሩማንያም ይሄ That's ሆኗል። what happened to Albania. በአልቤኒያም ይህ That's what ሆኗል። happened to Czechoslovakia በቼኮስሎቫኪያም and ሆኗል። many other countries in Europe. በአውሮፓ ባሉ በሌሎች ብዙ ሀገሮችም ይህ And at the ሆኗል። same time, even in the rest of the world. በሌሎች የዓለም ክፍሎችም እንደዚሁ India, which used to be very difficult for a preacher to preach, ወንጌልን ለመስበክ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ሀገሮች አንዱ ህንድ have ነበር። now opened their doors for evangelists to hold evangelistic ዛሬ meetings. የወንጌል አገልጋዮች ወንጌላውያን እዛ ሀገር ሄደው እንዲሰብኩ በራቸውን ክፍት አድርገዋል። I remember some of my friends here in Ethiopia who told their stories that they had been in jail for preaching. በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጌልን ስለሰበኩ በእስር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ታሪካቸውን ነግረውኛል። During the 17 years of the reign of Mengistu Haile Mariam. መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያን በገዙበት በ17 ዓመታት ውስጥ But now Ethiopia is open. ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ለወንጌል ክፍት ነች። People are listening to God's word. ዛሬ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ነው። I believe, brothers and sisters, ወንድሞቼና እህቶቼ that the world is ready now for the harvest. ጌታ ለመከር ተዘጋጅቷል። When there was opposition in religion some years ago, የሃይማኖት ተቃውሞ በነበረበት when ጊዜ there were leaders who reject missionaries or preachers, ሰባኪዎችና ሚስዮናውያንን የሚቃወሙ መሪዎች በነበሩበት ጊዜ now more and more people are accepting God. ዛሬ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን እየተቀበሉ ነው ያሉት። The question today is God coming after this? Is God coming another time? ጥያቄው አሁን እግዚአብሔር ሌላ ጊዜ እየመጣ ነው የሚል ነው። Our topic this evening is harvest once and that's it. ዛሬ ምሽት ርዕሳችን አንዴ መከሩ ከተደረገ በኋላ ያ መጨረሻው ነው የሚል ነው። Christ is coming only once. ክርስቶስ የሚመጣው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። After that, no more. ከዛ በኋላ ዳግመኛ መምጣት የለም። Baka. Baka. Kalas or baka? No more, no more. ከዛ በኋላ ሌላ ነገር He የለም። comes only once. አንዴ ነው የሚመጣው። You know why we have to remind people that? ሰዎችን ማስታወስ የሚገባን ነገር Because ቢኖር about 20 years ago, ከ20 ዓመታት በፊት a book was written by two authors, Tim LaHaye and Jerry Jenkins. በእነዚህ በሁለት ጸሐፊዎች የተጻፈ መጽሐፍ አለ። They entitled their book
left behind. ወደ ኋላ የቀራ የሚል ርዕስ ሰጥተዋል ለዚህ መጽሐፋቸው። And it sold more than 30 million in 2 months. 30 ሚሊዮን በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ተሽጧል ይህ And when መጽሐፍ። Hollywood saw that the book was being read by so many people, they made a movie out of it. ይህ መጽሐፍ በብዙ ሰዎች ተቀባይነት ማግኘቱን ባዩ ጊዜ በዛው መጽሐፍ ላይ ፊልም ሰሩ። And the movie became a blockbuster. Blockbuster means a movie that has become very popular, and millions of dollars had been taken from that movie. ከዛ የተነሳ ያዘጋጁት ፊልም በጣም ዝነኛ ከመሆኑ የተነሳ በሚሊዮኖች You know what that movie is all about? ይህ መጽሐፍ ስለምን እንደምናገር ታውቃላችሁ? It was talking about the end of the world. ስለ ዓለም ፍጻሜ የሚናገር When መጽሐፍ ነው። Christ comes, ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ it is saying that when Christ comes, those who are ready, God is going to bring them to heaven. ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ የተዘጋጁት ወደ ሰማይ ይወሰዳሉ። But those who are not ready, ያልተዘጋጁት ግን God is coming back for them again ለነሱ እግዚአብሔር እንደገና ይመጣል የሚል ነው። at another time in the future. እንደገና ሌላ ጊዜ I was trying to read that from the Bible. ያንን ጉዳይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ እየሞከርኩ ነበር። I scanned the Bible numerous times. መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ገጽ በገጽ ለማየት The ሞክሩ። Bible never says that there is a third coming on the part of Christ. መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም ሶስተኛ የክርስቶስ When መምጣት አለ። Christ comes the second time, you see, the first time he came during the time when we celebrate Christmas. በክርስማስን በምናከብርበት ጊዜ የመጀመሪያ መምጣቱን መጥቷል። The second time he comes is when he is coming with a sickle in his hand, ሁለተኛ ወይንም ዳግም የሚመጣው ማጭዱን በእጁ ይዞ ነው። because he is going to harvest the ripened harvest of the world. ምክንያቱም የደረሰውን መከር ለማጨድ ነው እየመጣ ያለው። But the Bible did not mention of anything like another coming after the harvest time. ከመከር ጊዜ በኋላ ሌላ መምጣት ይሆናል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም አይነግረንም። So the Bible is correct. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ነው። The harvest, Jesus coming, ኢየሱስ እየመጣ ነው። መከሩ ጊዜ he will come only once, እየጠየቀን ነው ያለው። and those who are ready he will bring to heaven. ከእርሱ ጋር የተዘጋጁትን ወደ ሰማይ ይወስዳቸዋል። Those who are not ready, ያልተዘጋጁት ግን they will also be harvested, of course, እነርሱም ይታጨዳሉ። according to Matthew 13. በማቴዎስ 13 ላይ እንደተገለጸው But they will be thrown to the fires of hell. ከዛ በኋላ ወደ እሳት ይጣላሉ። So as far as the Bible teaching is concerned, የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮን በተመለከተ Christ will come only once to gather the redeemed. ክርስቶስ የተዘጋጁትን ለመውሰድ የሚመጣው አንዴ ነው። Our business now is to prepare for his coming. የኛ ስራ መሆን ያለበት ለመምጫው መዘጋጀት The ነው። right thing to do for us now is to serve him while we are waiting for him. እኛ ማድረግ የሚገባን ትክክለኛው ነገር እሱን እየጠበቅን እያለን መዘጋጀት ነው። Don't ever think that when he comes and you are not yet ready, he will leave you for a while and then come for you again. በዳግም በሚመጣበት ጊዜ ካልተዘጋጃችሁ እዚሁ ተዋችሁና እንደገና ሶስተኛ ለእናንተ ይመጣል ብላችሁ በፍጹም አታስቡ። That's not what the Bible teaches. ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳችን አያስተምርም። He comes only once. አንዴ ነው የሚመጣው። He harvests the world once, አንድ ጊዜ ዓለምን ያጭዳል። and that's it. ያ መጨረሻው ነው። Our business በዚህ ምሽት is to get ourselves ready. ራሳችንን እንድናዘጋጅ We ነው። should get ourselves ready for the coming of God. of Christ. ለክርስቶስ መምጫ ራሳችንን እንድናዘጋጅ Because when he comes, በሚመጣበት ጊዜ going to give us eternity, ዘላለምን ልሰጠን ነው። and we are going to live with him in heaven. በሰማይ ከእርሱ ጋር ልኖር ነው። Tonight, I believe many of you would like to say, what a day that will be. ምን አይነት ቀን ይሆናል ብላችሁ ብዙዎቻችሁ በዚህ ምሽት Tonight, some of you may እንደምታስቡ be saying, I look forward to the time when Jesus will come, ኢየሱስ የሚመጣበትን ጊዜ በናፍቆት ጠብቃለሁ ትሉ ይሆናል። when there will be no more sickness, በዛ ቦታ ህመም የማይኖር when there will be no more tears. እንባ የማይኖር People are not going to cry anymore. ሰዎች በፍጹም ከዛ በኋላ There will be አያለቅሱም። tigger yelen, ኖ ፕሮብለም። because all things have ended. ሁሉም ነገር ወደ መጨረሻው መጥቷል። Oh, how beautiful that day will be. ያ ቀን እንዴት ያለ ግሩም ቀን ይሆን ይሆን? I am going to prepare myself to meet Christ. ራሴን ክርስቶስን ለመገናኘት Because አዘጋጃለሁ። when he comes, I know he will bring me to his heavenly kingdom. እሱ በሚመጣበት ጊዜ ወደ ሰማያዊ መንግስት ይወስደኛል። Tonight, I would like to see the hands of those who would say, I want Jesus to come soon and I want ኢየሱስ to be በቶሎ with him እንድመጣ in እፈልጋለሁ heaven. የሚሉ እጆችን ማየት እፈልጋለሁ። Shall we bow our heads?
heads in ራሳችን prayer. ዝቅ አድርገን እንጸልይ። Our great God and our Heavenly Father, በሰማይ ያለ ታላቁ now አባታችን we understand what you teach us in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያስተማርከንን ነገር Your አስተውለናል። coming, no doubt, is soon. የአንተ መምጫ ያለ ጥርጥር በቅርብ ነው። All the signs have been fulfilled. ምልክቶች ሁሉ The ተፈጽመዋል። 7th millennium has passed. ሰባተኛው ሺህ There ዓመትም is አልፏል። nothing else that we are waiting for. አሁን እየጠበቅን ያለነው ነገር Only the time for the harvesting of የመከር ጊዜ ብቻ ነው። the world. የዓለም መከር ጊዜ We know the world is now ready for the harvest. ዓለም ለመከር እንደተዘጋጀ እናውቃለን። Because you can see people responding to your voice, calling them. ምክንያቱም እየጠራ ላለው ድምጽ ሰዎች ምላሽ እየሰጡ ናቸው። Bless these people who have come here tonight. በዚህ ምሽት ወደዚህ የመጡ ሰዎች Help them to be ready when you come. አንተ በምትመጣበት ጊዜ ተዘጋጅተው እንዲጠብቁ እርዳቸው። And make them a blessing to their loved ones who have not attended our በዚህ meetings. ቦታ መከታተል ላልቻሉም በረከትን ይዘው እንዲሄዱ Give us more of these truths in the next few nights. በሚቀጥሉ ምሽቶችም የዚህን እውነት የበለጠውን አስተምረን። Thank you for hearing our prayers. ጸሎታችን ስለሰማን And እናመሰግናለን። God's blessing be upon us all. የእግዚአብሔር በረከት በሁላችን ላይ ይሁን። Amen.